କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଜଗିକି ବସିବି ତମେ ନାଚିବ ମୁଁ ଦର୍ଶ ଖାଇ ତମ ନାଚ ଦେଖିବି ନାହିଁ ତମେ କାମରୁ ଆସି ହାଜର ହେଇ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ରାତି ଭରି ନିଦ ଉଠେଇ ତମକୁ କୁହାଇ ଦେବି ନାହିଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି तू मौसे रिलेशन नहीं करती ये कमाल करती है तू जो जबरदस्त रानी तमे हाँ कहला पारे मुझे निजे को कंट्रोल करि पारिबी कुछ सब जतबे सत हुए तो तमे मनीष पागल हेचिबा तो स्वाभाविक कथा रानी रानी मु मानुची मु भूल करिछि तो आखे आगे मु छोट हो जाइछि रानी मो भूल पे तमे चाहा भी दंड दो मु मानिबा को राजी अछि अरे मारिबा तो मारि दियो मते जीवन नहीं जा मारा Yes, ma'am. 목이 너 산들의 절제를 멈추. समय इसे समय मत 넘어가고 그게 했지. 아니 그 समय 간다고 କହି면 그 실수하래. समय 너무 하다가 리미트 왔다 갔다 하는 거. 이거 너무 재밌었어. 이거 어쩌다 보자기 뭔가 좀 보이면 숨이나 벌쳐 숨이 못 벌쳐 자 어서 그러면 깜깜하게 위해서 무슨 말? 네네 상상 우리 머리는 너 수고지요. 그다 더 멋지게 보이는 것을 소리를 붙이고. 너는 미치고 갈기로는 앞서가. 에이, 너네 가면 나서 내게 말하려 너네 몸에 나를 꼭 간다라 오비스. 오비스. 너희. 예전만에 너의 말을 써보겠지. 써보기 싫다며. 어른이 뭐 너의 뭐 써보기 싫다며. 예전만에 너의 말을 써보겠지. 우리 구성에 대다가 아이 विश्व की कमरे आपको दे देंगे आकाश ऐसे पूछो नहीं तो काबा मत नहीं आकाश प्लीज आ तुमको नो रही हो मेरा
କିଏ ପାଗଳ ହବ? ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବି, କେବେ ବି ସହିପାରିବି ମୁଁ। କାହିଁକି ସେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବା? କାହିଁକି କଥା ହେବେ? କାହିଁକି ସେ ତତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା? କାହିଁକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା? କାହିଁକି କହିଲା ତୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି? ଆରେ କାହିଁକି କହିଲା ବେ? ଭଲ ପାଇବାର ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରାଧେ, ଆଉ କେବେ ଯଦି କାହାକୁ ତୋର ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖିଛି ନା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମରିବାକୁ